हर चेक पोस्ट पर 15 से 20, 30, 40 किलोमीटर के फासले पर हमारी इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। आपने हमें चेक पोस्ट के एतबार से मालामाल किए हैं। 75 साल से आपने दी हमें क्या? हाँ, हमसे ली क्या है वो आपको सारी दुनिया के सामने वाजे है। रेकोडेक, साइंदक और सिंगमरमर और क्रोमाइट और दीगर मादनियात और खुश्की का जो पोर्ट है तफ्तान में, वहाँ पे दिन के करोड़ों रुपए टैक्सेस की मद में आप जमा कर रहे हो। और ऐसा लगता है कि ऊपर वालों ने फैसला कर लिया सारा बलूचिस्तान के अवाम समंदर इनको डिक्लेयर कर दिया गया है। हमारे रोडों की क्या हाल है? पूरे बलूचिस्तान में 1 फीट आपने मुझे मोटरवे नहीं दी है। यहाँ ये जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज हो रहा है, तो एहतजाज एक जमहूरी हक होता है किसी भी मुल्क के किसी भी शहरी का। तो बहैसियत इस मुल्क के शहरी के हमने हमारे कुछ जायज़ मुतालिबात और मसाइल है ट्रांसपोर्ट से मुतालिक, तो हमारे ट्रांसपोर्टर्स ने महसूस किया कि हमारे ये मसाइल हल हों। तो यहाँ पे सुनवाई ख़ास नहीं हुई। इस बिना पर हमारे ट्रांसपोर्टर ने मजबूर होकर जमहूरी रास्ता अपनाया और इसके लिए सबसे पहले हमने सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के ज़रिए से अपने मसाइल को उजागर किए, तो उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और उसके बाद फिर हमारे ट्रांसपोर्टर्स हज़रात ने महसूस किया कि हम जमहूरी रास्ते इख्तियार कर लें। इसके लिए सबसे पहले अपनी गाड़ियों को अपने गैराज में कड़ी करके पुरअमन तरीके से 7 दिन तक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से मुख्तलिफ ज़राए से अपनी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश की। तो कल 7वें दिन तक हमारे किसी मुतालिबे पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, ना हमसे किसी ने राबिता किया। जिस तरह हमारे भाई ने फरमाया कि वो हमारा सामना नहीं कर सकते, तो हम इसमें इतना कह सकते हैं कि सामना जब नहीं कर सकते हैं तो उसके बहुत सारी वजूहात हो सकती है। एक वजह इनकी ये है कि ये बाइख्तियार नहीं है, और दूसरी वजह ये है कि वो अपने हुकूमत के नशे में ऐसे उसमें खो गए हैं कि हमारे मसाइल उनके नज़दीक शायद कोई मसला नहीं है। तो हमने जमहूरी रास्ते इख्तियार किए। कल से हमारे साथियों ने दूसरे फेज़ में दाखिल होकर अपनी गाड़ियों को आपके सामने कड़ी है। 3 करोड़ से 4 करोड़ तक की एक बस है, तो उन्होंने अपनी गाड़ियों को यहाँ पे एहतजाजन कड़ी कर दी। और उसके बाद फिर भी अमल दरामद नहीं हुआ। रात गए तक यहाँ पे पुरहजूम कॉन्फ्रेंस इजलास हमारा जारी था ट्रांसपोर्टर्स का, और फाइनल ऐलान हम आज उसका करेंगे शाम तक कि अगर फिर भी हमारे मुतालिबात पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर हम ये समझेंगे कि हुक्मरान हमसे लोगों को और हमें मज़ीद तकलीफ में डालकर हमें रोड ब्लॉक पर मजबूर करेंगे। अगर वो कहते हैं नहीं, हम रोड ब्लॉक पर आपको मजबूर नहीं कर रहे हैं, तो आप हमारे मसाइल को हल करो और आप लोगों को मुश्किलात से निकालो। जायज़ मुतालिबात हमारे सिंपल सी है, 2 है। एक, अमन व अमान से मुतालिक ट्रांसपोर्टेशन उन लोगों की जो हमारी गाड़ियों में सफ़र करते हैं, उनके रास्ते में सिक्योरिटी के बिना पर। और दूसरा हमारा जो है जगह जगह एंटी स्मगलिंग के नाम पर हमारी ट्रांसपोर्ट बसेस ट्रांसपोर्ट, बल्कि गुड्स वालों का भी यही गिला है और दूसरे ट्रांसपोर्टर्स की भी यही गिला है कि हर चेक पोस्ट पर 15 से 20, 30, 40 किलोमीटर के फासले पर हमारी इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। और ऐसा लगता है कि ऊपर वालों ने फैसला कर लिया सारा बलूचिस्तान के अवाम समंदर इनको डिक्लेयर कर दिया गया है। अरे भाई, आपने बलूचिस्तान को दी क्या है? बहैसियत ट्रांसपोर्टर हम ये महसूस कर रहे हैं कि ताफ्तान से लेकर कोयटा तक आपने 75 साल से आपने दी हमें क्या? हाँ, हमसे ली क्या है वो आपको सारी दुनिया के सामने वाजे है। रेकोडेक, साइंदक और सिंगमरमर और क्रोमाइट और दीगर मादनियात और खुश्की का जो पोर्ट है तफ्तान में, वहाँ पे दिन के करोड़ों रुपए टैक्सेस की मद में आप जमा कर रहे हो। लेकिन यहाँ के आवाम को आपने क्या दिया? आपने एक कारखाना दिया?
आप बड़े عہدوں پر بیٹھ کر وہ کہتے ہیں کہ کیا اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ آپ بے روزگار ہے تو آپ سمگلنگ کریں. ارے بھائی آپ نے ہمارے لیے چھوڑا یہی ہے, ہم سمگلر نہیں ہے, ہم منشیات کی سمگلر نہیں ہے, ہم جو ہے اپنے اسلحہ کی سمگلر نہیں ہے. ہاں آپ ہمیں سمگلر کہتے ہو بسکٹ اور ٹافی اور اس طرح اشیاء خلدنوش کی چیزیں جو ایران سے ہمیں آسانی سے دستیاب ہے. اگر اس کے کاروبار کو, اس کے نقل و عمل کو آپ سمگلنگ سمجھتے ہو تو وہ آپ کی مرضی, لیکن یہ ہمارا روزگار کا واحد ذریعہ ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے اس کے علاوہ ہماری روزگار کچھ چھوڑا نہیں ہے. ہمارے روڈوں کی کیا حال ہے, پورے بلوچستان میں 1 فٹ آپ نے مجھے موٹر وے نہیں دی ہے پورے بلوچستان میں, اور پورے پنجاب کے نیشنل ہائی ویز پر ایک بھی ایسا چیک پوسٹ نہیں ہے کہ نیشنل ہائی ویز پر مسافر گاڑیوں کو کھڑا کرے. ہاں آپ نے ہمیں چیک پوسٹ کے اعتبار سے مالا مال کیے ہے. بھائی ہمیں بالکل آپ کے اینٹی سمگلنگ سے اختلاف نہیں ہے, آپ کر لیں بارڈر پر اپنا اینٹی سمگلنگ ممنوع اشیاء کی. ہاں لیکن نیشنل ہائی ویز پر خصوصاً تفتان شاہراہ پر آپ نے پورے اس مسافر بس کی جو ہمارا مطالبہ ہے, تو ایک مسافر بس کو اس کے دورانیہ سفر میں تافتان سے جب کوئٹہ تک آتی ہے, اسی مین روڈ سے آتی ہے, کچے سے بارڈر افغانستان وغیرہ سے آ کر اس روڈ پہ نہیں چڑھتی ہے, مین روڈ سے آتی ہے گاڑی. آپ اس گاڑی کو اس کے دورانیہ سفر میں ایک دفعہ چیک کر لیں. اگر آپ کو انفارمیشن ہے اس پر آپ کر سکتے ہیں. سال 12 مہینے پرمنٹ جگہ جگہ پر درجنوں جگہوں پر آپ گاڑیوں کو روک کر تلاشی کے بہانے پہ جو ہے ان کو آپ روکتے ہو اینٹی سمگلنگ کی بنا پر. لہٰذا ہمارا سمپل سا مطالبہ ہے, جگہ جگہ چیک پوسٹیں آپ ختم کر لیں. عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے, چاہے امن و امان کے اعتبار سے ہو, تو اس کے لیے ہمارا جو ہے سمپل سا اور آسان سا ایک مطالبہ ہے. بجائے اس کے کہ آپ جگہ جگہ چیک پوسٹیں بتائیں, بجائے اس کے کہ ہم پر آپ پابندی لگائیں کہ آپ اس ٹائم نکلیں اس ٹائم نہ نکالیں ٹرانسپورٹ کو. یہ پابندی صرف ہمارے بلوچستان اور ہماری بیلٹس کے لیے ہے. باقی صوبوں کے بارے میں ہم نے یہ نہیں سنا, خصوصاً پنجاب اور سندھ کے بارے میں, کہ آپ اس ٹائم سفر کریں اس ٹائم سفر نہ کریں. لہٰذا سیکورٹی فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, لا اینڈ فورسز ہے آپ کی. آپ ان کی مشترکہ جو ہے وہ جوان گشتیں بڑھائیں. اس اعتبار سے ہم آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ تعاون ہم نہیں کر سکتے کہ آپ ان کو بٹھاؤ نہیں. اگر ہم ان کو بٹھائیں گے نہیں تو ہمارا روزگار ختم, تو پھر جو ہے اس کا جو ہے اچھا تاثر نہیں جا رہا ہے ہمارے عوام میں. لہٰذا آخر میں ہم ایک دفعہ پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ٹرانسپورٹرز کی مطالبات کو, جو جائز مطالبات ہیں, آپ ان کو تسلیم کر لیں, ہمیں بلائیں, ہمیں مطمئن کریں کہ آپ کے مطالبات جائز نہیں ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ بلائیں, ہمیں سنیں, آپ ہمیں سنیں ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم آپ سے کیا مانگ رہے ہیں. تو ہماری آخری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اس پر مجبور نہ کیا جائے کہ ہم پہیہ جام احتجاج کی جو سخت ترین مرحلہ ہے روڈز بلاک کا, ہم اس طرف نہ جائیں. آپ کی بہت بہت مہربانی.